Obo to angba BJP hamani tal dok singeko. Ha. Ai pono nang sengka ba sengai buddhijibi rok to seng ongko klaino ya pisawo. Ha. Kai abo to Tipramo bai BJP to agyo na alliance to nung musaimano. Kai alliance bisingo oro kisuk internal external aboni ko tokula ngko tong utako. Kai tabo ADC wo Tipramo rok pai ka kaham ko. Ha. Kai aipan o jagawo kai mosi borok je bebe sari digi. Bokhok lai tong mane abo sini bagi to belai hamya to kori merong crisis jaro to kusain to mulaj biji pati ro tabu sari digi borono je problem nai ro no borono bahai kai sebri man aboni bagi to halain tong hai pano to প্রশাসন তো এমন একটা কমপ্লিকেট তঙ্গ কাবো তো যত কক যত সময়ে যত জরা সাজানা কক বুয়া একান তো আর কোনো বিজেপি নিগে আর সানায়া আর কাইসা আং খরকসা ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবে আং সানাই মানে বা কক জানাই মাখাই যে এডিসি এরিয়াও যারা বিজেপি সিনি বড় খাইনাই রক বরংনি যে ক্ষতিকরণ খাবা অমাই চলি দङ আবনো তেকসা কাহাম কাই ইলেকশননি থান্না কাসাঙ্গে বকর থান্না কাই রিয় প্রমাস লেটা কারণ তানি কাই লাই থানাयो আং বাগিনো সাইরিকা বিজেপি এডিসি ও ফাটাকা ফাইমানি যেহেতু আগিবো আইপিএফ অ্যালায়েন্স এটাবো পরে বনো কাসং তাবো ত্রিপামথাই অ্যালায়েন্স কাজেইনো কামিও বিজেপি যারা জনজাতি খাই তনাই রঙি বরনে একটা সঠিক বিজেপি ন বরনি বেসাঙ্গ তলাংথানি বা প্রশাসনিক মতাবো ইয়াগো খরিবলে যত সারা ত্রিপুরা এডিসি বিসিনি ব্লক তংমানি রক যত নয় 80-90% ব্লক রং আঞ্চলিক পাতিনি ইয়াগো কারণ তাবো পদ্মবিল বো আর আগেনি যে বনতঙ্গো আইপিএফ তিনি সিনি তাকু প্রশান্ত এক্স এমএলএ অমহাইনি অমরপুরও তঙ্গো সিনি আইপিএফ তিনি সিনি তাকু এক্স এমএলএ সিন্ধু চন্দ্র অমহাই তাক বরক ন আং সিনুবা সাকা অমহাইকে আসামনি যে প্রশাসনিক বাজে তো এলায়েন্স দংবা একে বরক বো এলায়েন্স প্রশাসনিক ভাবে সামুং খাই দংগো আক জাগাও অবব ঠিক যে ইলেকশননি মুহূর্তে ও তাং ও লিডার সাইলেন কা বরং তুই আং নন সায়াপনো তবে ত্রিপুরানি পলিটিক্যাল হয় কিসা সিনি যারা ন্যাশনাল পার্টি খাইনে রক যারা ন্যাশনাল পার্টি খাইনে রক গোবাং ন সাওয়ারিং মাইয়া কংগ্রেস নি জরাবো যেসনে জরাপনো সাওয়ারিং মাইয়া যখন আঞ্চলিক রকম অ্যালায়েন্স থাকা কেন যারা কংগ্রেস খানের কাছে লাইফ মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে বরংনি যে জনসেবা খানে খা দংফানো ওয়ান সুপ দংফানো আবরক জায়গা সবই মিয়াঙ্গো তামনিকাই অ্যালায়েন্স কে আঞ্চলিক পার্টি মান নংলাই দংবা গাবনি যায় অভিজ্ঞতা আবহাই একে তাবো অর বিজেপি সং ঠিকনো হাবলাইকা বিজেপি সং সনো কাইসা ন্যাশনাল পার্টি সবকা বিকাশ একে তাবো সিনি বিজেপি বো আনো কাইসা স্টেট লেভেल লিডার সাকা আং কাইসা জায়গা সমান জাগাও বো সাওয়া আসময় রগো বো নরহাই বরক সিগিতর কমসিনি জনজাতি বো আম বাগে কাহামসারি ও জনজাতি এরিয়া ও সিনি ইনকো খাইমালিয়া বড় বড় সাও কাই তাবুকটা মোটামুটি বিজেপি জনজাতি ও কাহাম না এডুকেটেড বড় ফাইবে কাতে ফাইনা দংবো ফায়ানো হেবো তে ফায়ানো গাই বিজেপি নি পলিসি যেহেতু অ্যালায়েন্স বাই দংবা কাজেইনো ত্রিপুরামো থানো চিনি জনগণ বো কয়েকটা ইস্যু বাইনো চিনি বড় বিশ্বাস খাবা কাইসং বরনতে 5 বছর তাবুক ত্রিপুরামো থানো শাসন
tongmani bagai chini tamu ngo krei kono saganai krei ai bono sung to nuka 5 bosor jebe corruption nka engkai jara tabu leadership beta katal peka kabangano bongni background hana ke engkai to bo bahai buti joton kaisa tripura chikon sene ongko buyu khaimano engkai tabuk te bo corruption bangnai o bongni ko second terms ni o tripura mothoni lead khaitang pro engkai jeto ora kaisa wan suprai jara sung जनजाति hinai khaitonai rok sung wan suprai sung kaham sari bakhano tora khlaino BJP ni bobishot jara ADC basing tonai rok boba hai ke ya pisa kai sa buti ke kok sakai sa buti ke basoni kai sa aborok bosini thani thik common rejak koroi angkabone bagai chini bisingo o jemon bagjuddo ba bukuk baisimi wala leye kok themarang salayo aborok bosin thani sayano akai tabuk je motha thansani kok sawi borok to tabuk je বিশেষ করে borok ক্ষমতা থাইমানি কে অবনো চিন্তি প্রশাসন থানি কে borok কয়টা অস্ত্র মানখা সিনি যে স্টেটনি বিজেপি রংনি লিডার সনে কয়েকটা অস্ত্র বলতে সিলাই মাকো গিয়া কতগুলো চিকন স্কুপ না উইবার আবনো দায়বাদ খাইয়ে বড় আবনো অনভাবে খাইছিকা যেমন বিজেপি সরকার ফাইকেন এডিসি ওয়াস ত্রিপুরা সড়ক শেষ একদম নগ যেবে প্রচার খাইকে তাই বিজেপি নি জনজাতি লিডার অবরণতি সঠিকভাবে আবনো আনসারি মালিয়া আবো ঠিক ন গাছিনি বড় যে যতন আবো ইমোশনাল বাই ওয়ানসুক লাইকা আসুক থৈরুবই আসুক বছর 67 84 জেলা বসুক বরক থিকা বসুক তামংখা 80 রাইট সগ সংরক 5 মাস কাছাকাছি সবজাক চিনি ইয়াক অগৈ ইয়াসকো রকগৈ মানে বসমালিয়া সং ফিয়াদ্র বঙ্গই সঙ্গ সলি ফাইকা অভিজ্ঞতা সং সেমন আওয়াইকে এডিসি মানকা পয়লা সপ্তাহ পছিল সামান হলো সিডলনি পনেতো খাই মানকা আবো স্টেট গভর্নমেন্ট ni যে 3 বার বরক বো পাস লাইকা সময় দশরথ দেব ni নেতৃত্ব এক্স মিনিস্টার ni anyway যে সাকাই পানো সান্নাই বাই রিনাই বাই সাবলাই পার্লামেন্ট বো যখন ইন্দিরা গান্ধী আবনো সহানুভূতি খাইকা ত্রিপুরা ni হিস্ট্রি no কাম কাই ওয়ানসো বাবিউন খাইকা বা কে এডিসি যে খাই সেমান টাক্সরা এডিসি সালাই মানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম আঞ্চলিক পার্টি রখাইপুরকে আঞ্চলিক পার্টির রোল খাইপুরন কাই সবসময় করাপশন হবো বা একজন এডিসিনি সিএম বাই থাকা 2-3 কাই ত্রিপুরা মো থালে তো 5 বছর পূর্ণ কাবো কাছে বংলা হামবাই মারু করাপশন তো বড় যতনি লাইবুমাবো ত্রিপুরা মো থানে যে 5 বছর যতন হয় করাপশন বড়না করাপশন যেহেতু বিজেপি বা এলায়েন্স দংবা আবো করাপশন ফেयै নেতৃত্ব রকছে ওয়ান সংনাই সং তামস দংবা একাই যারা তাবো এডুকেটেড জনজাতি মোর্চাও গোबां मा সামিলনখা বা বিজেপি সামিলনখা আমাহাই যদি না দুঃখ মানাই অবনে পরে বো বুঝাগৈ তজনক সবাই পরে কাহামকাই যদি ন অনসুক জায়গা হাঁকাই তো সাবলে দুই সাকা থে জায়গা দুই সালাই দंनायबा আবো যতন কাহামকো ওয়ানসলা নাঙাইতা আই তাবো তাবং নাইয়া কারণ যে কোনো পলিটিক্যাল ফাইকাই ন औ কংবাই बे थांतो खायसे गोसारो बरम गोनांनो इन्टारप मा खायसिनाय सरि म एडिसि चंमारिनो रुगिनो कामी आमचाय रगं थुन बा दलियो फानং थुन একটা অংশ বেলাইনো সুংমুং তিসালাই দङ আবো তো তামনি হিংকা আনিকো खोनागोदि बस सुंमुं तिसाय दङाबो खोनागोदि तामनि हिंकाय कायसा इलेक्शनो जितिनानि हिंकाय बेलाय हार्डवार्क नांगौ प्रचार माध्यम नांगौ प्रचार माध्यम माने कैम्पेन खायनाय रक गोबां मानो बरक नांगौ সেই জায়গায় বসাবো এই বিজেপি তো তাবো
सेन्ट्रेलनि लिडार गोबांमा दङ प्रधानमन्त्री हयथ आराम्भ खायै होम मिनिस्टार आबन परे गोबांमा स्टेटनि मुख्यमन्त्री दङ ठीक no BJP additional सेगनानै no मुसुक जागौ कांकाय तामनि बागै इलेक्शन कैंपेन रगो leaders rok फायै प्रचार खायपै लियाना नाकि म शुधु नियम मते आहायनो बातायलायनो नांगौ होनदा बातायलायखा गताब दां खाहैनै गोबांमा लुकुरक अबनो सुमुंथि फ्लाय दङ रेजाल्टनि यागुल बा म इलेक्शननि यागुल नरकले बबो हाय वानसुक पार्टीनि बिसिङाव टं टंनाय रक नरक बा अब तो दिल्लीनि एडिसिओ फाइलियानि ना जे क्वेश्चन जनगण खायमाबो अब 100% नि नाबो जनगण थानि अब नों जे खामानि अब थिंग तगो एडिसिओ तो नेशनल लीडर कैसापनो फाइ कुनु बो सापाइलिया हेदबा एकाय तो एकटा नों बो साइमानो आं तागिन सारिका एलायंस नि बिसिंनि बरंनो एकटा अंक दंगो तो अब साबाइबे करि इनि जों साइमिया एकाबनो जोंबो जतनो बुजिना नाङाय बुजिनो यात्रि मासनाय जोंबो ओमफ्राय दाबो सादे दाबो तो खिनि बर' रंनि थाने नेता मन्त्री एमएलए सावै कुनु रकम एस्टाब्लिश खायना आबनो खिनि बर' कनसेप्ट दंबा एका आबनो ताबुक जेहेतु ताबु तिप्रा मथा करप्शन कुनु किछु खाइमालिया कुनु एकट खाइमालिया किछु खाइमालिया आइफानो अब तो कैसे धाराबाहिक ताबु बो सानाय ओलबो सानाय जोंनि बर' रक जे प्रदुत किसुनि गेम प्लेन खायतों माने अब साइमानखा साइमानिनो किसु बुद्धिजीबी रक ताबुक श्रींखा ताबुक जों साइमानो सिनि बरम गनाम अनिमेश जत दुस बिन कपालाव मा जेहेतु बिन बख्रगो बखाय किरेदिया थाइपुं बिन बख्रगो जाखा हमाय ताबु कोननो उनको जाखा अब तो नंगो साइमानो फेबा बजत सिकित बजत साथांगा काय तिपरा मथानि बिसिङाव जत ओमफ्राय बुद्धिजीवी प्लस पॉलिटिशियन सके एक नंबर ऑफ काय बॉसी नीना प्रोदुजिया बुझका प्रोदुजिता बतो किसा दबाग मलांग जबना बनी कुन नहार मंखरै बनो कलगो मासा याथे कलग देउर सिलिकाय तन्ना तंगो अब तो जन साइमानो तेमला जनगण तो ताबुक तो साइमांका बरक तो साखा कयेकटा सुसि सिद्र मामा है माने बरक तो साखा आं साखा एक नंबर काय तो नन आं साखा थासिंगबो एक नंबर सिं बखर दागाता मंका एडीसी जदि उनो बीजेपी नि याव क्लाइथांका त्रिपुरा सरनि एडीसी बायथांसना सिं त्रिपुरा साका मासना अब तो गोबां नंगो मीडिया दंगो नुगुइ दंखा गासिन बरक बो एमनेसे दुखुमान जागबा वाइसा सागि मुसाबाय वाखागै खिसलां कसा हामजाक ओंखाय बातै सवा खागजाना मुसुंजान तंबाय थाथाको बीजेपी नंगो निनि जे मेन प्रॉब्लम न जदि उनो नों निनि बरनि बागै सामंतानाखाय जेहेतु नेशनल लीडर नेशनल सरकार जे सरकार दंनाय बो सिमिनो समाधान खायमानो नों जेसेबानो अरो तिब्रासा थानजानाय ताबो एडिसि क्षमता फायगा नरक आगामी 5 बोसोर काले तिब्रासा आपुल खासि जनबल द दमो वाइसा कतातै सरि कबले आबो तेबो काम उनका तुका काम को ते 5 बोसोर बरं दारा तिब्रासानि समाधान खाय जों बताम आरो ताम जों बीजेपी तनायबा जोंबो प्रॉब्लम साइमानो प्रॉब्लम जों सिं काम कासिउ इकाय जत कौनो जत समय जत बरनि बसकांगो बसानाको गुया ताने ते जरा बाय जरा मसांग्रिनो सीजन दंगो कायसा थासुनि सीजन थाइपुनि साजिन दंगो तै नों साइमानो मासिनि सीजन बर ताम खायना जे जों साइमानो 12 मासे ताम माहा 13 पर्बन लाइमा जों बर जों साइमानो साइमिया हेंगिया फियाबा ताबुक जे त्रिपुरा मथा आगि बसलि फैगा ताबु बनर नुना मकल बायथां ओंखाय जे घटना आङै दङ आबो तो जोंबो साइमानो साइमानो साइमिया एकोनो कोई किसका पास किसका साथ कुछ ना कुछ कहना जरूरत होता है आवने बगै
jora by jora mosangaino sung ma khlainai ga Tripura sarok Tripura rok jonojati khlaitongkha abo by to lo seple bor national party no haban khlaika sapa sapa bikas sapa bisbas event Tripura motha borok bo BJP no kaisa आशीर्वाद प्राप्त होसी और कोनो सजग नहीं करी जाए अब आं व्यक्तिगत एसेबो सावो तै जनगण बाबो साइमानो Tripura मथा जे गेम प्लान खाइचलि तंगो काहामको बरंनि दाराय प्रदुतनि दाराय दफानि पार्मानेंट समाधान माने लामा तो करिनो करै बिनि जे 3 मास पर इशू एजेंडा बिनि जे बयस तुन रक चेन संगि थांगो कब कहता है हांसा Saka Greater Tripura Land Interlocutor Kus Nakus Constitutional Solution 11 tarik में लेकर आएगा थांगनाय 11 तारीख Greater Tripura Land एकती फेंका ताबो को दिन तेसती फेंना अब तो जरा ना कक्सासना जनगण चिन Tripura सर जेहेतु BJP ने 17 से नंग तो का जो तो Tripura सर BJP के ना अंतर का हम आवाज़ सुन जामने इनके बरो जामा है इन तमने बुस कहाँ है Tripura सर जरा वो ना बताई मानना तो अब तो Tripura सरन राष्ट्रपति बाहायनो आगे दीर्घ CPM तंग्रुबो CPM पार्टी खाने इनकाय कथांगे हाको फबजाग अब तो कौन तादल को गया आंगबुंग बा मांगसाय ताबो चिने इंग कबांग मा बोंगनी बॉडी पॉइंट मालिया हाको पॉइंट मालिया फबजाग तो न ता एग्जांपल नंगने जां सारन बा पारन कोइगा सारवानो बिश्वजित देवबर्मा बो फानु मंकाय लेट एक्स प्रधान हरिदास देवबर्मा हरिधन चौधरी पारा बोकमाखा आम परे स्नेह कुमार देवबर्मा Lila Prasad kami bufane bumungkai pogoi tangka buta masa punting Deborma tangor abo amteke kemaka ampore Niluji Deborma Bodon Chaudhary para bone babhai kemaka te Porokhit Deborma abo angkai Badlabari ekai anino nogana ni borok bobo kemaka mo hekeno ka abo ang das oro sarpadana sara ka tebo tong ka mo ekai kemaka guy anyway guy tabuk bo citra jebe bengka kaisa Newton gati sutra tongu dofani kok sawoi dofana thoke woi kebo jodi no mai tongkai salsa jatono kaisa kisuk abo truk thampui malaria bolongo thangai wari ma bai logi malaria kluya aste resistant power nang rongkai 6 mas ronango baksan ke 1 bosor nango apro se malaria ni asal bini asal basago koloboi manu ka omahaino tabo ang BJP jara khainai soisei dukuman khanorok keboni birodita thani kesang khanorok au जों BJP खाइमानि जों sen kha जों sulia omahaiba जों ta kapala rujana nai phiaba abahaino je BJP ang tongi lam ngla khanai teisa ayang uyang thana tawan sudi ang abo ব্যক্তিগত hisabe kaisa buddhijibi hisabe kaisa anjibi hisabe ang koyo jara BJP khaine taku buhurok norok dukumar ma nugui tongo जों खाइजानाय किसुkrei ang nijibo noya अभी तक 5 महीना भी नहीं हुआ इसलिए मैं आग्रह करूंगा जो हमारा जनजाति बीजेपी जो आज जो हो रहा है इसलिए आप लोग थोड़ा शांत रह जाइए आपने बगैर चंगुनाई चलाइया जों सैमानो प्रश्न सब हामजा गया जे अम्मा गौतना माने साउ बैखे समय बुबा राइस अच्छा आदमी है उस तो कभी नहीं कि प्रश्न लड़ना नहीं चाहता है लेकिन ओपन में बोलता है ऐसे बात अंदर में बोलता है ऐसा आप तो ऐसा नंग लिया हम बगैनो कोसमांगनाय संगार जनजाति खनेरो ताई संकरा खाइनो चिनि बीजेपी ने मजबूती खाना बगै और भी दिल देके बरो तब बरो नि जे 5 बছर जत खाइमाना आबनो बसं आरटीआई खायै बरनो बुसु आं रगतै बसं आबनो स्ट्रांगली जों आबनो जनगण थानि माति सानाय अब बरक साका 5 বছর पिस खाइमेले ओ 5 বছর बं तिप्रासे एकट खाइने हमो खाइने सामाने बसु फुलफिल खाइमान साइमानो केनतो आंखो साइमानो जे तिप्रा मथारो तिनि रिसीवर सपायका गाहाम खाइनो आबो गाहाम कक गाबनि बेखै बर ताबो ओ बसर ताम खाइमान साबो ऑब्जर्वेशन माखने बरनो तंकसां सा ओइ बरक सालायगातो तंलायगातो सालसा जनगण साइमानाय जखन दुलाय सुमुय तंमानि दुलाय खुग्रिका अंकानि गंजि सुमजाया बसाक बुसुमजा
jange jungia kruida langta jamonuk jama haino langtinuk jama haino taburi khakuluk tongma hai chini borono khakuluri woi kaham khlai agok thangaton jodino tipra mothani beti torok tabuk je saka educated sung kurung sung engineer sung ang to bongno aro je mas sapono dofani je kubui je dofani jeng jalo yakagri marai moton bong thani kaisen pa theory krui abang challenge riso tinibo tane ke ang to serai saka je mothani ideology bisingo belai keno dati game a dati game outing na bagai tabuk sung ishwari thani bo ma doai lainai tai jara tipra mothani leader thani rok kubui ishwari thani ja srishti gotaison thani ma sanai bisingo jodin dati khela khaitango dofang tiyei abo hai bororok srishti gotani saimung bongni kapalo bong nukhungo bongni bongso phaijun ang horidan debro jodino oma hai ke dofano thoke oi bande oi rang khai sanan bage BJP haptang ani bongso komorthon abo bang gosinao tamnek buino simang sraimuk tanai ba ishwar srishti korta jotono nogo am bagene sung বিশ্বাস খানে রাখবো जों যতন কাছে তো ঈশ্বরনি রুমাইতে সৃষ্টি করতাম তো কাছে রমলা আবার যে কোনো শাস্ত্র জি ঈশ্বর একই ঈশ্বর সব এক ও ঈশ্বর কা বনু বইতো বরং যে খাইতাম মানে তাতাল বানে খাইতাম মানে তিনি হয়তো সাংই তংমানো তিনি হামুই তংমানো ফিয়াবা আবনি জনম স্রাইমুং সকপাইনাই জাগে আগে লাইথানাই রং তাই কাছে লাসিনা না ইয়া বরং স্রাইমুং নাকি রুজুনা না ইয়া নগুইনা তো जों আগে যে লামা খাইয়ে লিড খাইয়ে চিনি বড় ন বইনি কক বাই দালালগিরি খাইয়ে प्रशासन क्षमता बुखाय थानाय रक बरनि बोसाबुति बंसरक दाबु जों बोसोरफ्रामो जों सावरिं तो नुगुइ दङ आंहा बै सानैया आंले सत्यमेव जयते महात्मा गान्धी साखा दिनै सरदार बल्लभभाई पेटेल संरक इउनिटि टुटुबै त्रिपुराबो सानचांखा फियाबा ब जागा तामो तुम ताउफा जों गाहामखाय जुदि साइमियाखै अमायखाय मान जों बोसोर थानाय आव दफानि बोसांगो बेसिक नाइथोटक जों सासांनानै बगै नुब्ला त्रिपुरा मथानि लिडारशिप ता आगेव साव ताबो सानाय तिन काताल फाइबो बर आंबाय जितिबा सत्रु खायथांतुन बंनि याफाव जदिनो कमाना तखायबा कमाथां आसु गसु फेयाबा आं बंनि तलाव थाङै बंनि जे अमहाय गुदला बिसिंग गतला पतला रगो बंनि जमहाय बिसिंग इनार जेबा सुकै जगैनो लिडार्स रक जेबे बिलिट प्लेस खायदां जगैनो तम तिप्रासना जेबे थंदोखा साखा गाहाम रंगै सालसाबनो ओपेन खायदान ईश्वर खायथुन बबेखे नुक्सिनाय तामनेखाय माननान्ता मानाय स्ट्रिनाय स्टाबलिनाय आबुनि बागैनो तामो मानाय जों मुनुंनायब्ले जों बयगै नकक तिप्रासने जि बीजेपी खायखाय सीपीएम खायखाय बा कांग्रेस खायखाय न बांलादेशी हमकदेशी आबरक जे साइतन रक बर अंखा मूर्ख डिग्री तंफान बंग डिग्री नि कुनो उसुक गेबगाबो जास्ट आबो डिग्री नामे बरनो लामा करमासि बंग थाने कुबै गरै काथियाबा सय लामा आबो मथानि थाने कुनो वाजस ग्रेटा तिप्रालेन आबो तो जास्ट माउट गसे बंगनि ग्रेटा तिप्रान कुनो मेमोरेन्डाम करै बाउन्डारि करै किसु करै इनियाव माहि जराव तांनि मासांका आनि अबनो साब्रम अकंनो कक्तनाय कतालिया तिप्रा सर काहांको वान सुक्तुन मथा खाने रो वान सुक्तुन ओ मथा खादा बोलाय चलाय तनाय रो आबो बंग दुसिया ओ याफां मेन जे सुप्रीम कमान्डार बस आसल काहामाय खाने तिनी इच्छा खालायखाय बीजेपी त्रिपुरा सरक जेबेबे आसकै पुलिस बखर फातिर दमा पर्यन्त पुलिस पर्यन्त ताबुक त्रिपुरा पुलिस रकबां आं जे खानाय नैमान बरानो सामानि ओपिनियन बरक पर्यन्त अनिहा आंथाका मथानि बरक बाय बुजाक तंफाना बखर फारि तंफानो प्रशासन हुकुन अधार माइया एंगाय दिल्ली गवर्नमेंट तामखाय लिट खानाय त आबो तो जों सारा बनाइया फियाबा गणतंत्र अंखाय निनि सेल्फ डिटरमिनेशन निनि जे पर्सनल डिग्निटी इतिनो जेकोनो समाज जेकोनो व्यक्ति थांना नांगौ आबोनो चिनि बररक जों जदिनो गाबोफानो स्लेभारि सिस्टेम बाय पलिटिकल बाखायदि सोशल वर्क्स बाखलायदि जदिनो किरि तंखा बा कुबैनो सारागलि हांगाय एंखाय निनि दफा हायनो कमाय थानाय गाबोनो बगे आं सकयनाय त्रिपुरा मथा ताक लिडार करं बरक साका बीजेपी बुट पासन थायखांखाय दे दफा कमानाय एंखाय ताबुखा कमाया बरक फायखाबा बरक दफानो बायखाय तंकसां साकसांनाय फियाबा महायके बीजेपी खायते कुन पार्टी सीपीएम खायोबा जेकोनो न पार्टी खायनै न हुक सबाय तंखाय तावान सुबि मेलेरिया ब थांफैसिगोन सन वारा हरु आव बगा आसन कक सानाय आबो तैतां गया तबे
अबनति जतन जों वानसनो नांनाय शुधु कमान प्रमाण जवान जगन तंगो abone bai kaisa kaisa army ni lieutenant general pon to sakri ho yakar tange kai wan sumo nai mane oro wo tongma ba hai kasse ko sung kai thui tong sri sakri noi thia bai muting tong kai bor bo ni somay yakar ble to bororo bo jodi no chetana pai kai jodi no sep ma yang kai ni nogo atorthi dong se mai be musaya tai nogo ma the thang bar de bare na ma tong kai boro wan suna nang nai Tia baca ganatantra kaina tinteng kai malia tabuk to wansugo bobagra sinis mukti data nai ang sawo bini o concept bai bina abising je game plan bai prasara ro kono dine bini poribar sing aste aste boti setlanai tabuk bo sango 2028 bibino mukhmantri fano project lainai baje sab khlain deko anyway ti prasara man thangtun Eka ti prasa tau BJP nge mangne maksa montrin to kaba nang saka MP to ka. Are abo joto kisuni internal ko tunggu. Am bagaina borok tabo command by money borok sarja angle kraksa intellectual hisabe ang saitung tabo. Ang BJP nge saitung ya. BJP command je saka anatok BJP command no ang hamani pore bor ana philo bo lagogli able. Tangi lagogli abo sung sai mano. Heme yang अनुमान संख्याई मानो ककरई जे सफा फाइटन जे सब सक्तुन मामिले मामिन तंनाय काकिले काकिन तंनाय काकाले काकान तंनाय आ बागैनो हुस काइसं गनांखायनो मा खलायका आं बागि साइटा खाबले बलंगो जेदिना बीजेपी हापुरा आनो कयटा करक चैनल लो आनो साबलां ओवन साबले आ नंगासो आंचलिक पार्टी खाने बीजेपी आं साका बीजेपी फाइकायनो Debang no manthana bagai jaya kokhe samay no bujiboi no bar tibar bujiboi jodi na je waro kam khai no bar tongkang ka waro baikru ya thiaba kisa karakhai tonga ka sayabla ka mai sungjatono jehetu central ni je sini je to theory tu wi phana je motto ba theme tu bhainai je sini modi ji bo saka sabka साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विकास o saita wateno ang sabsaman sabsawo ang hawa आनो यूज खाइतोन खायातोन आप जतो साजा आप मुझे काम में लगाए नहीं लगाए इसलिए हम कुछ नहीं कहूँगा अने के आंग फंडामेंटल राइट तंगो आंग अने कैसे पर्सनल डिग्निटी तंगो आने कैसे नहर मुंग तंगो आंग कोशिश कर रहा हूँ हाँ उस का समा है सबका प्रयास मैं भी प्रयास कर रहा हूँ इंडियन नागरिक के लिए क्या क्या अच्छा कर सकता है सोच सकता है दे सकता है कितना प्यार मिल सकता है क्या कितना प्यार दे सकते हैं अब हम वहाँ से तुमको बगैर आंखा खाइयो हमें भी कोशिश कर रहा हूँ मिले ना मिले मैं कोशिश करके जाऊंगा जब तक है तब तक करूंगा भला बुरा क्या है हम भी जानकारी हुआ उम्र हुआ जानकारी हुआ हमारा समस्या बारे में जानता हूँ तो उसको समस्या समाधान के लिए हमारे सबका साथ मिल के विश्वास करके क्या पहाड़ी क्या बंगाली क्या पंजाबी क्या बिहारी क्या मणिपुरी दुनिया में जितना किस्म जितना ग्रुप्स कास्ट रिलीजियस ग्रुप है उसे अच्छा भलाई के लिए हम सोच रहा हूँ क्योंकि हम हर इंसान को प्यार करता हूँ हर जाति को प्यार करता हूँ हर भाषा भाषी को हम प्यार करता हूँ हर दुनिया में जो कानून लगाया हुआ है उसी कानून मुताबिक हमारा अधिकार हक सबके लिए सब मिलना चाहिए क्या पहाड़ी क्या बंगाली क्या मुस्लिम क्या हर इंसान के लिए जो संविधान में कहा गया राष्ट्र का संविधान हम सब मान के चलना पड़ेगा संविधान का अधिकार हमने सबको मिलना चाहिए हर तक संविधान का जो अधिकार मिलना चाहिए देना चाहिए हमारे फायदा के लिए सिर्फ हम कहेंगे दूसरा को फायदा में नहीं बोलूँगा रुकावट करके रखूँगा ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि सबका साथ सबका विकास मतलब हर जाति हर बसा हर इंसान का विकास होना चाहिए सही सलामत से और शान में रहना तो शान भी रहना चाहिए आप मुख में बोलेगा आप शान में रहो लेकिन आपको शान का रास्ता में नहीं दिखाता है तो शान कैसे रहेगा इसलिए मुख में नहीं प्यार दिल से प्यार लगा के अपना
जैसे प्यार अपना को करता है ऐसे दूसरा की भी प्यार को जो अपना प्यार में उसको भी हक देना चाहिए। आंगाबोना सानाई मैंने चीनी बरो अपील आवेदन कर रहा हूँ, जो बीजेपी भाई बहनों इतना तकलीफ हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा 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 आप टॉलरेंट कीजिए, इंग्लिश में टॉलरेंट कीजिए। आप सहाय थोड़ा सहना पड़ेगा। किसा खालकना नांगनाय सयना नांगनाय आवने बगै सुंग तो बुल रास्ता ही में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इसी से अच्छा जो हमको श्लोक दिया है, ये श्लोक मान के हम भी कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए बोला तो कोई नहीं है, बीजेपी करेगा मतलब बांग्लादेशी के दलाल, ऐसा चमचागिरी बात सुन के भी हम सहना पड़ेगा। जो भी तीव्रमथा करेगा वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, वो तो सही नेशनलिस्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो सीपीएम करेगा, कांग्रेस करेगा, बीजेपी करेगा, जनजाति और तीव्रासा को बोलेगा वो तो बांग्लादेशी दलाल। कौन बोलता है? तीव्रमथा का हर लीडर बोलता है, लेकिन आप दलाल नहीं है मतलब आप भी दलाल नहीं होगा बोल के दलाल हो जाएगा तो दुनिया भी आपको भी माफ नहीं करेगा। आज सब क्या हम जानता हो, कम्युनिस्ट सीपीएम कितना मिला था? सीपीएम मिला था पूरा 28 का 28। तो कोई बोलते हैं 30 का 30 हम मिलेगा, जब बक्सा सब 30 का 30 माना अपना अशिक्षित सब रंग बो समानता 28 का 28 फेंके अंके बा सिनी सीएम से अकोक से बा 28 का 28 अंके ताई दुईटा नॉमिनेट कर दे बा अंके अब सिनी ने अंके बा 32 समानता मोर रंग तंग बा अंके अब न ती मूर्ख सुर्ग हन समरक sak no si chikon bo apno maklayo nang le busuk siki tong haba ni odikano sarai sarai ko ta ko norok je borok ka ham sahra ka ham omok saka faika mati khlaina ne salaika iko sungno go thangai ADC নির্বাচন ko thanayo sung se mano je IPF ro dola sal khai BJP n thangka SMS ko khlai jaka do kokroi tabuk je motharok second term faika 24 ka hamka angborno 28 borno mana musung jomane 28 makai tam khoti tongba topa ko tong kasang sakasang tongani jogai te bor wansang nangai abone bisingo tong kasang sakasang ko edition jerang budget thaimano sawoi masalai leader rok simi tongfai tongka Singapore ekorok New Zealand rok nini Switzerland rok nini Singapore berali tongkangkai to janagon abna sijan nangna thuja kai tangna अंधभक्त मुंगसा मांगला राजा हमको बचाएगा, कौन सा रास्ता में बचाएगा, कैसे बचाएगा, उसको क्या क्या भी नहीं कहता इशू तो परमानेंट नहीं किच्छु करोई जीरो इशू 6 मास पर चेंज थांगो साका 11 तारीख अप्रैल 2021 ग्रेटर पेपर लाके आएगा तो पे का बताओ नहीं ती प्रसमान